जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे आमे +3 थर्ड सेमिस्टर एमडीसी एजुकेशन जो मानकर अछि एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रो आमे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन दुईटी ए वीडियो रे डिस्कशन करबा। यूनिट 3 रो आमे दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। रविंद्रनाथ ठाकुर शिक्षार अर्थ लक्ष्य वैशिष्ट्य गुडी लेख ता सहित शिक्षा क्षेत्र को रविंद्रनाथ ठाकुर अवदान संबंध में निज भाषा रे बुझाई लेख शांतिनिकेतन और विश्वभारती। तो यहाँ आम पढ़ा। तो समस्ते कौन करूँ वीडियो को लास्ट जाए देखो। आ पार्ट 2 वीडियो आम ये दुटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आज दुटा डिस्कशन करदेबा। ये रविंद्रनाथ ठाकुर शिक्षार अर्थ पढ़ा। देखो समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखो। ऑल यूनिवर्सिटी यहाँ इंपोर्टाट रो मानकर एमडीसी पेपर एजुकेशन रखाई। तो समस्ते जब आगुरी भी क्लास करना लास्ट पर्यंत देखो। जीवन समस्या बहुल ठाकुर अनुभव करथिले जे समस्या प्रकृत समाधान करी चरम सत्य अनुसंधान करबा ही प्रकृत अभिज्ञतार बा विज्ञतार परिचायक हैला। जीवन कौन ठाकुर कहिथिले जीवन अनेक गुड़िया समस्या अच्छी। जीवन प्रति मुहूर्त किसी ना कि समस्या देके आम कौन कर अतिबाहित कर समस्या को आम समाधान करुँच। तेणु आम कौन करवा ना से जो समस्यार प्रकृत समाधान किमित हो पार सेटा को आम अनुसंधान करवा। से मत देते कि किए ना रविंद्रनाथ ठाकुर। मनुष्य जदि समाज सहित उत्तम परिवेश को खाप खुआई चलबार सक्षम हुए तेबे मानव जीवन सुखमय हो पार। जदि आम समाज सहित खाप खुआई चल पार चली पार ताने आम कौन कर आम चलने सक्षम हवा आम सुखमय जीवन यापन करें शांति रही पार। जीवन आम जो जीवन प्रति मोड़ में आमर विभिन्न समस्या आसक मत था से समस्या को आम प्रथम किमित समाधान हो पार से उपाय खोजा जहाद्वारा आम सुखमय जीवन यापन करें। ठाकुर भाषा शिक्षार अर्थ है ही सर्वोच्च शिक्षा जहाँ आमको शिक्षा दिए नहीं बा मार्गदर्शन नहीं बरं समाज रे समस्त परिस्थिति सह खाप खुआई चलवा और सामाजिक समस्या को दृढ़ता सहकार सामना करने समाधान करवा। यहाँ हूँ शिक्षा। शिक्षा मतरे देखो ये बुझे मतरे शिक्षार अर्थ कौन था। शिक्षार अर्थ था आम समाज सहित खाप खुआई चलवा ता सहित किमित देखो प्रथम कथा किमित समाज सहित खाप खुआई चलवा आ शिक्षा कौन कर ना आमर जो समस्या गुड़ाक आसगुड़ा किमित समाधान करवा से शिखी जा हूँ प्रकृत शिक्षा। तो ये जो मैंने लास्ट पर्यंत वीडियो को देखुं आराम से जाए भल करेंगे एग्जाम क्वेश्चन आसो। शिक्षार लक्ष्य कौन था देखो। ठाकुर को शिक्षार लक्ष्य केन्द्र बिंदु रे सीमित नथिला। शिक्षा लक्ष्य थिला अत्यंत व्यापक और बहुमुखी। शिक्षा लक्ष्य तांगर अत्यंत व्यापक थिला और बहुमुखी मध्ये थिला। ठाकुर को प्रथम लक्ष्य है निजको उपलब्ध करबा। तांको मूल लक्ष्य थिला व्यक्तिर सर्वांगीन उन्नति जहाँ केवल आध्यात्मिक विकास होई परिबो। एटा कोन कहिथिले ना तांगर सर्वांगीन उन्नति माने कोन सबु क्षेत्र माने शारीरिक मानसिक बौद्धिक सबु क्षेत्र रे जदी जने उन्नति करूची ताने से कोन करिवो ना आध्यात्मिक विकास तार होई परिबो। एटा थिला तांको शिक्षार लक्ष्य। आध्यात्मिक विकास हेले व्यक्ति अंतर्निहित शक्ति परिप्रकाश हो पारे। व्यक्ति भितर जो शक्ति सब अच्छी अंतर्निहित शक्ति आम से देखी पारना से शक्ति सब कौन हो पार ना परिप्रकाश हो पार। यहाँ था शिक्षार लक्ष्य। शिक्षा दर्शन वैशिष्ट्य। शिक्षा दर्शन वैशिष्ट्य कौन था प्रथम वैशिष्ट्य था स्वाधीनता। स्वाधीनता कौन ठाकुर शिशु स्वाधीनता उपर दृढ़ स्वर उत्तोलन करते मत था शिशु को आम स्वाधीनता देवा। से कहते स्वाधीनता मार्ग में शिक्षादान परिचालना करागले शिक्षा प्रकृत वास्तव रूप नहीं पार। जदि आम स्वाधीनता मध्यम शिक्षा देवा ताने सेटा कौन कर वास्तव रूप नब। ता सहित जो जहाँ को भी आम शिक्षा देवा गोटे शिशुटी आम शिक्षा देवा से सठिक भाव में स्वाधीन रही तार सठिक भाव में तार विकास हो पार। से कहते शिशु विकास और तार अंतर्निहित शक्तिर पूर्ण विकास निमते शिशु को स्वाधीनता दिया दरकार। तार जदि शिशुर पूर्ण विकास करवा तार आम ताको स्वाधीनता देवा जहाद्वारा से स्वाधीन भाव में तार जो अंतर्निहित गुणराजी अच्छी से प्रकाश कर। शिशु माने कटकड़ा लदी देवा उचित रुहे। तापर कौन प्रेसर आम दबानी सेटा ताकर प्रथम कथा थिला कौन स्वाधीनता। ताकर वैशिष्ट्य थिला स्वाधीनता। तापर मानव प्रीति। ठाकुर कहिथिले यही अलिक संसार हेउची भगवान कर। ई संसार भगवान कर आमको किए सृष्टि करछि। ए संसार को भगवान सृष्टि करछि आमर को भी भगवान सृष्टि करछि। तो ये संसार हेउची भगवान कर। भगवान हेउचति परम पिता तुल्य। यही बिच्छबाया संसार रे मनुष्य होउची ताकर संतान। मनुष्य आमे माने होउचति भगवान कर संतान। एठारे बाछ विचार कर नाई जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम समस्त मनुष्य। तेणु यही संसार हेउची एक परिवार भाव जाति धर्म वर्ण यही सब जो आमर भेदभाव अच्छी से भेदभाव को दूर करवा ताकर मत थिला। आंभे माने समस्ते से परिवार जड़े सदस्य। तेणु आंभ मानक मध्यरु
ଆତ୍ମଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ରାଗ, ଦୋଷ, ପରସ୍ପରକର୍ତ୍ତା ଭୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃଭାବ, ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ରାଗରିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବାଳ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିଳନ ଘଟିପାରିଛି। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାନବ ପ୍ରୀତି। ମାନେ କ'ଣ? ମାନବ ପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବରେ ଭାବିବା। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଓ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ। ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଏଟା ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ। ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ ତେବେ ଶିଶୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବିଧେୟ। ମାନେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ଠାକୁର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବିଧେୟ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ଓ ରସୋପଲବ୍ଧି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଠାକୁର ଥିଲେ ପ୍ରକୃତବାଦୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏକ ମାର୍କିଆ ଆସିପାରେ ହେଲା, ଡେସ୍ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ। ତ ଏଇଟା ଆସିପାରେ ଠାକୁର ଦେଖିବେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲବ୍ଧି ମାନବ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ବା ଦେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ରସାୟନିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କାବ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ମଣିଷ ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ମଣିଷ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଠାକୁର ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାରୀ। ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ବି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସବୁଠାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିରୂପ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରକୃତିରେ ପୂଜା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା। ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଠାକୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ସପକ୍ଷ ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହଉନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମରେ ଯାଇକି ଭଲ କରିବେ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଠିକ ଧାରଣା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କାରଖାନା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୋଟେ କାରଖାନା। ଏହାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭର, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରହରୀ ସଦୃଶ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମୃତଜୀବ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏପରି ରଙ୍ଗହୀନ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ଜୀବନଶୂନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଘୃଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ? ଏଇଠି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠାକୁର ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଘୋର ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ମତ ଦେଇଥିଲେ ନା ଯଦି ଧର ଆମେ ଏମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଗୋଟେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିବ, ତାକୁ ରୁଚି ମାନେ ତାର ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିବ, ତାର ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଗ୍ରହ ହେଉନଥିବ, ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନେ ତାର ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ତ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ ଏଇସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇସବୁକୁ ତା ଦେହର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ପୁସ୍ତକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହା ଦେହର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ପୁସ୍ତକ।
तेणु शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार पुस्तक पढ़ा से उपदेश देते। तेणु शिक्षार्थी कौन करेंगे ना विभिन्न प्रकार पुस्तक पढ़े जहाद्वारा से निजर पूर्व संस्कृति ऐतिह्य सहित अवगत होगा संगे संगे मनस्तत्व अवगत हो पारे। ताद्वारा कौन हे से पूर्व संस्कृति और ऐतिह्य विषय में जानवे। तापर शिक्षादान प्रणाली शिक्षादान प्रणाली किभଳି हवा उचित ये देखूँ पाठ्यक्रम शिक्षादान प्रणाली भी शिक्षादान प्रणाली भी 5 मार्क आसपे। तो ये कई भी स्किप करंतु संप्रति प्रचलित शिक्षादान प्रणाली उपरे ठाकुर दोषारोप करिसेंती। से एही प्रणाली को रंगहीन काल्पनिक विदेशी पुस्तकगत यांत्रिक गतानुगतिक एवं अनुपचित बोली कहिसेंती। से कौन कहिसेंती ना संप्रति प्रचलित शिक्षादान प्रणाली उपरे ठाकुर दोषारोप करिसेंती माने एटा ठीक शिक्षादान प्रणाली नुहे एटा हूँ रंगहीन काल्पनिक विदेश पुस्तक ये सब से कहते। व्यक्तिगत पार्थक्य को आखि आगे रखी शिक्षादान करा उचित। शिक्षादान प्रणाली जीवंत करने को हेले शिशुर इच्छा आशा आकांक्षा आग्रह आवेग को दृष्टि रखा उचित। तो ये सब को लेकिन से शिक्षादान हवा उचित बोली कहते। आउे देखो शिक्षादान और शिक्षायतन उभय शिक्षा केन्द्रिक न हुई शिशु केन्द्रिक हवा विद्यालय। तो शिक्षाटा भी शिशु केन्द्रिक करने शिक्षादान शिक्षादान माध्यम किभଳି शिक्षा दिया इंग्राजी भाषा मध्य शिक्षा देवा से घोर विरोध करते। से कौन कहते ना मातृभाषा माध्यम शिक्षा देवा यहाँ तार शिक्षादान माध्यम था। ये रवींद्रनाथ को शांतिनिकेतन और विश्वभारती जो अवदानटा था शांतिनिकेतन और विश्वभारती। तो ये क्वेश्चन आसीपे शांतिनिकेतन विश्वभारती ना अवदान पढ़ने भी यहाँ लिखे है अवदान पढ़ने यहाँ लिखे यहाँ मुझे डिस्कसन करूना। एटा कौन करूँ ना ये डायरेक्ट वीडियो को पॉज कर पढ़ु। जो मानकर एग्जाम अच्छी जो मानकर एग्जाम लेट अच्छी से कमेंट करदे मुझे डिस्कसन करदेवी। विश्वभारती प्रतिष्ठार लक्ष्य और उद्देश्य यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ 5 मार्किया क्वेश्चन आसीपे। तो या 5 मार्किया कौटाक आसबार अच्छी मुझे कहीदेमी समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखु। ये संगठन गुड़िया मन रखिथे। तापर या पर आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करदबा हला। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करदबा। तो सेति पय समस्त चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ लाइक कमेंट नियाति भाबरे करिवे। समस्त के छुटिया रिक्वेस्ट लाइक कमेंट करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु। या पर नेक्स्ट वीडियो आछि नेक्स्ट वीडियो को भी देखिया पय चैनल को सब्सक्राइब करंतु।